Voilà, papa, maman, mes chers camarades, distingués de légumes, bonsoir, bonjour, bon après-midi, bon, ça dépend de l'heure qui me suivre. Il est là, après il est là, Joe, ça, il est né, ça, il est mon fataka, journalien, VP, vie interdite aux pauvres, mais apana, il y a une vérité avec preuve à l'appui, donc, au micro, comme mon union est au micro, c'est votre humble journaliste, Kalondo Lebogar. En tout cas, niko na furia mingi sana, furia kwa hivi tunakutana mimi na mwe leo, mbo hatukutane tu sana, mwanzo Mungu nione malgré mimi simioni hakuna problem. Merci tena sana kubali bako netushikia tu bule malgré shi atubashikia tuna nekele tutafanya. Bantu ba dunia njo paka vile banikalaka ina shinjo tutabashanje leo. En tout cas, kama mwenyenyona hivi leo njo kusema kukuma information, donc hivi mimi nakuya hapa ni njoo kupata ma vérité yote avec preuve à l'appui. Tunasema bien preuve à l'appui. Vraiment batoto ya Lubumbashi, batoto ya Katanga, batoto ya Congo Democratique yote mzima, batoto ya Rwashi, Beler, Jekamine, Katuba Kisanga, Katuba Kananga, Katuba Nkoro, Katuba Kinkonza, Katuba bon, paka vile kalaka makatuba yote. Alors bien aimé dans tout Londo, sans plus tarder tukuna mi présenter mbele sommeil yetu. Musome yetu njo mule mungu ma 6G, ma 7G ile tutadevelope mu journal yetu ya leo. En tout cas ça bien aimé dans tout Londo, sans plus tarder nous allons passer directement au sommeil. Paka vile tunasema sans plus tarder tukuna pita mala moya ku sommeil. Mu sommeil yetu mule tutadevelope mu religion. Tukuna shuka mu religion mule njo tutapwata mambo yote ile ina concerne religion ya makanisa yote, ma 8e communauté, 13e communauté, ba 14 banini yote tutadevelope. Tukitoka mu religion njo tutengea mu sportif, mu sport mule njo tutasema mambo yote ya match. Mnajua hii match ilipita hapa resama ilikuwa ya nani? Kumwisho match ya Mazembe na Lupopo ilikuwa ni actualité. Alors tutamiambia ma vérité yote ilipita mkulisi ile mkone na ile mujiyua. Alors tukitoka mu sportif tutengea mu société. Mu société mule njo mule tutamiambia mambo ya hygiène na phénomène Riamba. Mambo ya phénomène Riamba na hygiène mu nani kuma restaurant. Mnajua ma restaurant tunekalaka na système babiana ba mingi tunekalaka na système ya huku tune 500 francs 1000 francs yako ni kuingia tu mu restaurant na kuja malaki na mchele ni kanga journée. Alors barianza ku réclamer sana babiana ke depuis barianza kwenda hii mashiko haina tena kanga journée sa kwa ni fongola journée. Alors tukitoke tena mu mambo ya hygiene na nani na kuma restaurant tutashuka tena ku mambo ya ubandi balibamba ngambo ya Bongonga. Mnajua babandi kumbi na bo banasikiaka boka banikalaka na boka ya lufu kumbi banasikiaka na boka ya masashi banatuterezaka tu bule bongo. Tukitoka tena ku mambo ya Bongonga tutashuka tena mu profondeur ya mambo ya Papa Soda mu Kamvangu. Mnajua mambo ya Papa Soda ile ilipita mu Kamvangu ilileta polemique sana, mambo ya butumbo bantu ilifa actualité sio kama mliua. Alors kama mkuyue si hapa tu kuna puata verite yote atongope muntu. Kama inasema atongope muntu njo kusema kama banetubamba mwenjo mtakuwa kutukombola, kama tena banetua mwenjo mtakuwa kutujika. Hatuna kule tukitoka tena mu mambo ya Kamvangu ile ya Papa Soda ya butumbo tutashuka tena mu mambo ya aba mamwishi baliba mankamba hii inapeleka moto kwa gouverneur. Mnajua gouverneur tellement que biota napataka ni biabule. Alors vile biota napataka ni biabule, bon asikuseme kintu, asikureklame, asikuita ta nini, asikuita ta chaîne moya njuu ya kureklame. En tout cas tukitoka pale njo tutengia mu culture et art. Mu culture et art ile bon sitemiambia tu bia mingi mu culture et art tutarecevoir artiste munene mniyua ba artiste Lubumbashi beko ba mingi mais samo moko na mubashiki yake. Alors si hapa tutamipatia ko l'occasion ya moyo kumfuata ule musicien itakuwa ni preuve Mr Mutaya juu mutayua deja mambo ya kunani ya kwanza kumuposer ma question. Tutamipatia mala mwa numero munamuposer ma question, ile ma question tutashuka deja tunamuposer ule musicien wenu ma question itamijibu ti na vile tutadevelope naye tutadevelope tutamuliza tutashuka na mu profondeur. Bien aimé dans tout Londo, alors sans plus tarder mettez-vous à l'aise sur vos chaises pour éviter la constipation. Voilà papa mama, mes chers camarades distingués de légumes, nous voilà tunatafuta kupita kwenye ku mama Nelikambo.
tantine lek, oncle, cousine, Thompson, mambo yenye ina concerne mambo ya journal yetu ya leo. Alors sans plus tarder tukone shuka paka vile tulimiambia mu religion mune mambo ya nini ya kutukuna puata mambo yote ine na concerne science na diaconese mune yua ba diaconese ba ancien église ba ancien cocrite ba réclamer sana ba ne Twitter mais c'est quand on semaka vérité alors tukuna mambo ine na tuma sana kumoyo. Alors utezi kusema ako tuyua tuangalie moyo solution mune yua ba diaconese na ba diacre ba neni bote ba rejo ba réclamer ba nasema juu ya nini pasteur titulaire kama il s'agit ya voyage ya kwenda poto ya kwenda mu mabulaya ya kwenda mu Amerika mu Canada wapi yenjo anajansharjaga na ile voyage. Mais kama ni ya kwenda kumonyejitu mwaji ngomba humu kwenda kumalikasi mafungulume wapi paka humu kumakinkonja ile voyage anakabudiaga ba representant ena kabudia ba ancien na ba diacre na ba diaconesse. Alors balisikia mubaya sana mais ilisa kule kuma voyage mamanteka ma VIP Malix anendaga paka ye moyo. Et puis ba diaconesse balisema tena mambo ya nini ya makuta ya église. S'il s'agit mwisho ya mwezi inaisha pasteur asitoshaka ta makuta kiloko anakabudia yako ta bale banatumikaka kumisa. Ni kiloko tu asema hapana mnamtumikiaka Mungu. Mais bon Bien-aimé, atuyuwe kama aba bengine ba mambo ya église ndio banamtumikiaka Mungu, pasteur ye anamtumikiaka nani? Atuyuwe mwe benye mune yo verite atusitasema huko ni ku television. Bayama tukuna toka mu mambo ya makanisa tutengea tena mambo ingine. Hii ilikuwa ya mambo ya kupuata tena mambo ya cattle trough. Pardon, tukuna continuer. Alors mie Mr. Miambia bya mingi tulimutuma nani journaliste wetu munene Bablo Chose njo alishuka sur terrain mambo ya hygiene mumisa bantu ba mingi ba minifu beko na fa sembla sa moyo vya bayuwe. Il faut kwanza kujikontrole uku nenda va kuje komonye usa kusabu ke udia kwa na mfungo ndema uku nafa yevu ma faux position. Alors Mr. Miambia bya mingi ye mwenye ule tulituma sur terrain parce que monayua journal yetu ni vérité avec preuve à l'appui. Alors Mr. Shimama pandutu kwanza kumilanda. Alors tukuna muinvite journaliste wetu munene akuya na mapreve hapa amiexpliquer na amioneshe vile bilikuya. Alors sans plus tarder tukuna muita nani journaliste wetu munene Bablo Chose njo ata développer i sujet ya mambo ya hygiène mumisa. Alors chers journalistes, apportez. Voilà. Paka vile niliambia bien aimé dans tout londo. Journaliste mwenye munene ye huyu niko connecté, niko pa Facebook. Gogo hitu ndio hapa hapa sasa. Biane biote bisa kwa mambo ya connecté Facebook juu kusa kwa ni Facebook. Zamani tulikuwa kwenye Facebook, hapa inakuwa ni book, hakuna problem. Alors mambo ya nani ya hygiene mumisa, mambo ya ule mto ule nani ule nini mtumishi kani ule ni nani ulisema? Bon, Mr. Sema mingi ye mwenye atadevelope amiambi. Ndio, asante sana baba yetu Kalondo. Ni wenu journalist munene Bablo Chose. Ni mambo munene sana ilitoka kupita ngambo yetu ya eglise moya. Tulienda kufika bantu bali Twitter banasema keno ifo baingie tuwapatie preuve na puis tupatie bantu bote bali keno sema genez-vous avant de gêner les autres. Voilà. Ndugu yangu huyu mkubwa kwenye agenda mnajua bia malaria mubaya ni malaria ya kulipalula. Alikuwa na malaria ya kulipalula bantu. Kumbe mgulipalula mule anafika na pasodo mwe benye mnajua. Alikuwa shikana mu position yake mbaya. Acha kuweka mkono mu position mubaya. Anaanza kulipalula anasabu asema kumikono kukuma lodora. Unasikia? Mkono kukuma lodora. Jokisha anasaba keno kuko kipindi kile banitase kipindi cha kula nini komonyo. Sasa bani tweet tunafika banapatia wa kwanza mwili wa Kristo. Amen. Anafika mkinywa. Mwili wa Kristo. Amen. Ananyokota mkinywa. Inafika paye. Mwili wa Kristo. Bebaka tai mkono yenyewe ulitumikisha. Weke chini, anabeba paka yenyewe alipalula nayo, anaweka yulu. Pale anambia mwili wa Kristo. Amen, anaweka. Chiaseke mkinywa hivi, sidi malotora, inafasa inamwatilia kaloko. Ndio anamulika mwenzake sema Moshe.
iboli unisikia je? Njoo nisikie. Asema hapana, yangu iko butamu. Sasa yako unisikia sikia mbele. Njoo nampatia mwenzake sikia. Mwenzake na yale ekaka mpua hata penye pa gomonyo, anacheka paka penye pa bilioni pale. Ah, monshe. Wewe usikia sema hii harufu hii iko ya mbaya. Bali kuambia niko amesema basi aliniambia sema mwili wa Kristo sema unakuja party mbaya. Party mbaya. Sasa mzuri. Alors avant kwenda komisa uniprepare ko bien. Faso ya keno usijene ko benzako ukweko tu na wewe mzuri ndio mama bali Twitter kungambo ya kabola maisi. Okay, ça va. Mon cher, en tout cas usiende mbele ndio mneyua. Tuku nisema mambo ya kujikontrole, mambo ya hygiene. Alors bon, atusema mingi mwa benye mnashikia alishuka sur terrain ndio ile ma information ma porpo ile ali récolter mu descente sur terrain yake. Alors, sans plus tarder bien aimé tunatoka mu religion. Tunatoka mu religion hapa tunenge mu société. Mu société ndio mlitoka developer mambo ya phénomène riamba. Phénomène riamba mniyua. Gambo ya jekamini tutataya njina. Alors, ili sasa tulishuka kule mniyua babiana ya kule ngambo beko na futa riamba papa atuyua kama ni juu ya nini. Alors sio kama wana bishikiaka je. Ambo simple tarde tukune miri shuka sur terrain mniyua bablo chose ngambo ya kwabo transport muvinya. Alors miri shuka sur terrain. Mukushuka sur terrain mule mina kuta babiana ilikuwa babiana bamoya batatu. Bien aimé, babiana bale batro balianza kufuta beko na futa riamba. Mukufuta riamba mule police anashuka sur terrain ba surprendre, ana ba set prendre bana luka. Mubale batro batatu bana stote kuna bakia batro. Bon. 3 na 3 bon mpaka pamoja. Alors bana bamba bana babiana bawili mulibakia bawili bana beba wapili na bana mununka bilole komanda mkununka bilole na msikia na harufu ya bange na mbeba na mtupu kutafika turi ya watatu. Bien aimé, angalia kule akili ya kongolene kalaka ule wakitatu anaangalia sata mimi bilole yangu biko ninunka bange mwaya kufanya ngine hainako alonja na pika 3 pa en avant anengisa bilole mutrele ki muniwa tunekalaka na binyo biwili kinyo kya kuingiza na kinyo ya kutosha. Bien aimé, zana beba tu bilole anengisa mukinyo kya kutosha bayama komandari za we leta na bilole tufanye nini tununka komanda mkubeba bilole na uga kumpua kwa maana wewe komandari kama watu we uzi tunafutaka banke uveni ma vitamine asetemo kwa zeza mmenaji. Bien aimé, sans plus tarder tukunishuka tena mu hygiene kuma restaurant munayua ma restaurant hii ya leo babiana ba mingi balikuwa ni system huko na 500 francs ou bien 1000 francs unaenda tu ku restaurant mwamwe na kupikia tu malaka na mchele inakuwa ni kanga journée. Mais hapa sasa babiana ba mingi bali réclamer asema aile tena kanga journée sasa kwa ni fongola journée. Alors bien aimé tulimtuma journaliste wetu munene Bablo Chose juu ya kushuka sur terrain munayua yetu ni vérité avec preuve à l'appui. Alors atuna pale njoo ya kumidanda alishuka sur terrain njoo kubeba ma preuve na à l'appui. Alors sitasema mingi ye mwenyewe kwa hapa juu ya kupwata ma vérité yote avec preuve. Alors bien aimé ça va. Ndio paka vile banatoka kusema tulishuka mu quartier Karibwe ngambo ya double poto bali Twitter bali kuna declamer malaki bantu banaria sana malaki kuma restaurant aivi tena ojiste munatafutia bantu nini tulishuka sur le terrain tulingia ma restaurant 4 mwele ma restaurant 4 malaki yote ilikuwa paka skanda mwenye munayua mumandiko matakatifu kama unaangalia mu Jean Psaume la jeunesse après Goliath peko Timothée peko na Colossiens après Colossiens sasa inasema nini? Ole wao wanaotegemea bukari na malaki yani ufalme wa ni wao. Kunisikia bandugu yangu mtukumbuke eko mantumbo yetu aina tena sawa alors ni Karibwe njo kulikuwa ile mambo tellement que Yesu nini ça ne va pas wameniua utone sta Mungu ba mfami moyo ule hapo unisema mambo ya ça ne va pas mimi nakumbuka mali moyo na mambo ilifikia nani president moyo hivi wa Mwafrika siku ya porter serment ya portaka serment voilà unajua mambo ni nini na yeye alisema paka hivi sema ça ne va pas mais ile siku jikuyaga nini sio hiyo bibi yake na hii siku yote banafanya kani combien des ans bajaenda kutafuta kiti cha president na yeye kwa première dame alors juu ya kumuhonorer bwana yake kubikolesha
Alors, Yesu. John mukoloke majiba mampapa. Sini nani ni utone seni ya uri. Ela. Ni majiba ya bujito. Ni supu Zungu. Sasa anipika ni malaki. Yesu wangu. Hii yetu hii ya Nikodusi. Anipika na malaki ya bujito. Et puis ni nsombe ananyukuta. Ni vile sopo ya bujito. Alifika kumwepata. Papa, anipika tena na chou. Mungu wangu. Sasa, ili sabu wane nijiretrouve devant la table ronde. Nzale sa, waimwena, wailila. Jo kuimukuta. Papa, zane mukuta bile biote. Utapenda. Jo kufika kwenye kutable ile ya porte sema jo aiporte ile sema. Bayama alifika kule na kwa kumbi ile siku na yo. Yuwa na yo ina monore. Pale mbele yuwesha kumumukuta hapo asa kuchoka. Zone kwa sita honorable. Mungu wangu. Bayama kumbi ile nyuwa yuko na monore isa kusabu yuko ni suka mo parfondeur. Hasa jo yuko na kuta ile matière mélangée. Bile bintu alimukuta. Papa, jo inafanya nani? Soulèvement. Yes. Jo inamubloke. Bayama, mwa yenye mwenye yuwa, atutasema kama iliforme ni bombo kani. Jo anaanza sasa kulia. Bébé. Sacerdoce. Mon femme. Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé. Jo ba journaliste. Jo banakuwa kutulanda sema oh ilikuwa ni gilet. Kumbi ni ile mamelanzi yote ilifaa vile jo inaanza sasa kujisouleve, inaanza kufaa soulèvement. Bayama jo tusikie tu nani president anakale anambeba kumpembeni banafaa paka vile tu sitasema wewe ni kutelevision. Kumbi kivu kile anabega kile kivu bali. Alors bien aimé, muta comprendre si tu kwa hapa njia kusema vérité avec preuve à l'appui, parce que si tu kuna ile image ya ule president, tu kuna image ya ule president, alors tutamionyesha hayo juu mulione mwe benyewe na mutayashikia koma kujije ma journaliste ingine hii ma journal muko bantu bakubwa mnafataka ma journal ya mingi bana milanda ap sasa mwanze kufata ni hii journal vipi vérité avec preuve à l'appui. Bakati nifilme je, bakati nini? Bakati nini? Bon, vous comprenez. Alors, bien aimé, tout le continuer, sans plus tarder, tout le continuer tena na mambo hivi tunatoka mu hygiene kuma restaurant, tuko naingia tena mambo ya ubandi badi. Mon frère. Si tout ça kuisha, ouais? Bon, ça va kuna mambo totonane tu. Voilà. Galia ba journaliste ba imashi. Anenda tena na papier. Sasa unaenda na papier reportage. Ndugu zangu, Papa mama, mu comprendre atuna hapa njoo kwanza kumilanda si ni verite. Alors hivi alienda na papier. Sikutafuta kuendelesha journal njoo ya nini? Hivi yote taanza kumiambia peta kwa ni bongo njoo ya kumilanda. Alors que si tu kwa hapa njoo kwanza kumiambia verite avec preuve à l'appui. Bien aimé, tunatoka mu mambo ya hygiene kuma restaurant, tunashuka tena mambo ya mbandi huyu balibamba ngambo ya bongonga. Munayua semaine passée, munayua mambo ya bandi balibamba kubongonga. Ile bandi na yeye kumbi babandi munayua babandi na boba nongopaka nusu kumbi bana tutelizaka tubule mu manyumba na mamaseshi banini kumbi na boba nongopaka banongopaka maseshi. Alors asista sema ya mingi tutashuka sur terrain tutamionyesha ma image Papia sawa. Monsieur, koza combien? Bale koza na kati. Yesu. Kanga mdogo. Koza combien? Bangu munayua hii mashiku depuis basoda munayua nouveau gouvernement basoda barianza kuchunga nouveau gouvernement ikuye balikuwa besa kubapromettre ke batabapandishia nani mwe bonye munayua sitataya batabapandishia. Alors vebobo ni komanda ni soda munene mule mkamva wangu aliangalia sema nono hivi batatupandishia salaire. Alors mitafanya nini? Ni bebe deja alikuwa kutafuta deja babibi ba 4 njoo ya nini na non je saurais comment me débrouiller avec toutes ces femmes. Alors que hii mashiku yote alikuwa kuzobelea anakudiaka paka ndakala ma légumes. Alors mtumbo musha kwa ni vert asa kwa vertébré. Alors sans plus tarder
jo ile shiku anengea mu brigade mu OVD brigade d'assainissement hii hapa ba policier bana bambaga ba marché pirate benye muna yuwa anapata libaku ukupata libaku mule anazia sa tuko ni nouveau gouvernement mu nouveau gouvernement il faut nifanye ko journée exceptionnelle bayama mtenisikize nimeze ko mate muna yuwa mate na waka na hivi nitakuwa nisa kufunga carvette hivi utakuwa ina bloquer George mimi nakufa mnaona tunapotesha na ba journaliste banene bale bako na défendre hii mukini alors bien aimé papa Soda anasema non niko nafanya journée exceptionnelle je kusema niko na kuria samanki yangu yote mshima niko nafanya journée exceptionnelle bien aimé papa Soda asikulenge anenda nauza samanki yake anakuya nayo msashia anafika kunyumba mama na bana alikuwa anapika sombe bayama papa Soda anafika tu kumlango mama na bana tupa sombe niko nakuya na samanki yangu yote mjima leo tuko nafanya journée exceptionnelle bayama journée exceptionnelle mule mama na bana anachika papa bana mwanga sombe bana mpatia samanki c'est siri ilikuwa ni journée exceptionnelle papa yuko nakuya avec ile mansamaki yote mjima bien aimé mama anachangamukia anamuita nani anamuita George kuya huku na kisu tufanye ni tukate nsamanki bien aimé kule kulikuya papa komanda papa asema mama ne bana olingiko sana nini asema hapana sino kuna muita George akuya na nini na kisu ndio tufanye ni tukate nsamanki tutoshe butumbo asema na yebaka mine yuwaka kei mashiku yote unipendake hata junior huyu tulizala itesikuwa mafausse maneuve alors hivi niko nasema hapa pima tu kukata ile nsamanki utoshe butumbo utanyonesha kule unatupaka ya ndakala hii tunakuliaka imashiko yote hapa bien aimé hapa tuko nimeonesha ule papa Soda ni mwenye kulia nsamanki yake paka vile bali muzalaka na butumbo mwa benye mnayua eta naturel ya milonge na tilapia mais ule papa Soda alikuja yote mzima atuna kule tukuna shuka tena tukuna developer tutadeveloper mambo ya ababa mwishi badiba mankamba wapi ku hii linyi naenda kupeleka moto kwa gouverneur mniyua bale ba mwishi badiba ile mankamba njoo ya kumpimisha baone kama Cecile wako nafanya nani mbo tutasema alors gouverneur asikuseme kintu asikureklame asikuite mwangaza ba kufilmer mbo tuli comprendre tout mabintu vyote benikalani bya bule bana bokabujiaka alors bataremplacer tout bingine kama ilikuwa ya quartier ingine jo baritafuta kwenda kumushukia sur terrain alors bien aimé dans tout londo tunaingia mu sport tunatoka mu société tukuningia mu sport mule mnayua bien aimé tunatoka mu société tunaingia mu sport mule mnayua match ilipita hapa ya Mazembe na Lupopo ilikuwa mu actualité mais mnayua bien ima siku yote maane yote Mazembe na muwina ka Lupopo mais à notre grande surprise tunakuta hii match ilicheza hapa ya nani ya mwisho Lupopo na muwina mnayua mambo ilipita mkulisa mkuyue wa Lupopo balisikia furaha na bakufama kelele sana ni juu ya nini mnayua tulikuwa ni mois de la femme alors vile ilikuwa ni kumwisho wa mois de la femme alors Mazembe alifa fair play aux femmes ça vile Lupopo ni bibi yake ndio vile barimba Mazembe balisema njoo tulishuka sur terrain tunaesea kufanya sondage tunabauliza sema hapana tulifanya ni fair play ba Mazembe bali tu expliquer ase balifanya fair play juu ya nini ni kulikuwa ni kumwisho wa mois de la femme alors njoo ba Mazembe balimwacha tu banasema non c'est un fair play, il faut que bafurahisha banamuke baishe tout mois de la femme en beauté alors jo bari papachele victoire ya Lupopo ilikuya récemment alors sans plus tarder tukuna shuka tena ku culture et art njo itakuwa information yetu ya mwisho alors Mr. Sema mingi muporpo ya huyu artiste tuta recevoir mu hii culture et art yetu ya leo mnayua ba musicien bana reklamaka sana tulijiretrouver hakuna soutien hakuna body hakuna sangle alors tutashuka un peu sur terrain tutabeba artiste moya itakuwa ni surprise tutamuuliza mambo ile vile binakuyaka na beko na évoluer je parce que tunayuaka bien kama kuna fuck kintu akilipe bayama banafanya nini suni biachi voilà mesdames et messieurs bien aimés dans tout le monde pour que vile mimi niambia
tunapaswa kufanya descente sur terrain. Tunafanya descente sur terrain juu kumuuliza makesio ile mujipose maendeleo ma examen tumupoze artiste wenu. Yeye huyo hapa tunakutana naye. Donc hapa mnaona hakuna bongo. Vérité avec preuve na puis. Juu imeshiko bantu mamingi bako na milandalanda majournal manini mambo kunipita mumkini abamionesha verite. Alors si tunabeba ile chargement yote juu ya kwanza kupwata ma verite yote kwanza kushuka na mporfonde bien aimé tuta sans plus tarder tukuna stumbulie na artiste wenu ndio tusimubebe tanta ya mingi. Unajua ni artiste monene ni star monene tutambebe tanta ya mingi tukutuna mpoze makosho yenu ile mulileta bien aimé sans plus tarder tukuna stumbulie na artiste wenu. Mimi mwenyewe mshakuyua kunani kumikrio huku niko ni Kalondo le Bugari. Mimi mshakuyua yeye yetu tutamupoze juu mimi namuyua mimi siwe kama mwamu namuyua. Alors tukuni mupoze Tonton, nani, bon. Tonton, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'après-midi, monsieur. Bonjour. Bonjour, voilà, bonjour. Ça va? Ça va. Mi jina yangu ni Kalondo. Mimi ni kwa titre comédien. Sasa wewe uko musicien na wewe. Alors jina yako tutayua utaweza kujipresenter kumbele ba téléspectateurs, kumbele ba fanatisme yako. Utajipresenter na wewe huko nani parce que mimi nakujua poa bakujue. Huko bale mimi natoka kwa maneno hapo sasa bakujue. Alors aina c'est tout une tabulette, c'est tout fait normal, c'est tout consommation consommative. Attends, utajipresenter kumbele ya kamera kule, kumbele ba public yako comme ça banakujua ni nani tukunisumbulie naye. Voilà. Ok, je vais te présenter d'abord Kumbele ba fanatique. Voilà. Na Kumbele abantu bote bona tufuata sasa que mimi ni artiste musicien, jina langu ni Leo la Lucha Libre. Et au chômage ya loin de Dieu monsieur Shetani donc ndio mie ni artiste musicien mimi nivutoka mu Lubumbashi. Kuko bale bananifamia na bala ni banifamia en tout cas mimi na mukia tombe. Chokuli nilisema kuko bale basa kukufamia na bale bakufamia. Kumbe leo ni nzini mrefu sana. Mimi masiku basa kwanza nikatilishe. Ase ushaanza ukatenjua na leo mukini atukuje pia. Mambo vi social sa kwa nguvu. Kama kunite Kalondo na bili vyote vya huko chini bado watashinda kujibu. Alors, ça peut être ndio wale lucha uliua huko stari munene. Alors batu bengine banakuonaka paka hivi ulipita kwa television, ulipita kwa radio, bego inakufuata, bengine sio kama unakutanana nabo. Bali banakufuata. Bon, tuyue. Alors, tukunitafuta ba yuwe, bali nitumie makosio maendeleo ma examen mingi hapa. Donc hiyo kuna yote ni makosio hiyo kum. Voilà, paka vile unisema. Mkinya wangu nitoka mbaya. Comprendre. Tuka. Hiyo tunaona ni ma examen ou c'est examen d'état. Donc il faut poser ma question, tuko ba mingi banapendaka kuyua. Quel est ton état civil, militaire, policier, PCR ya Leo la Lucha? Donc c'est mon état civil yako. Donc Leo la Lucha ni kanaka marié, ani kanaka célibataire, eko kwake, ou bien sona comprendre. Voilà. Bon, Leo la Lucha ni célibataire, sina marié. OK. Vile vingine ni vya polisi. C'est mon coulisse Mishina PSL, vile unasema shina militaire, musicien, célibataire. Ndio ita civil. Hapo nisema kulisi, sinjoi nilienda kwa historia ya mambo yale. Nimesema kulisi iko inga ni pa moto. Iko ile hivi atoto. Ilikuisa. Mimi nasema mpaka ndio nasema hata okay. Alors ça peut t'aider de on lucha. Libre. C'est toi nani bon pas vile banindelisaka. Alors quand est-ce que tu as commencé ton carrière? Voilà, pas vile ton carrière. Ma carrière, je l'ai commencé en 2011. 2011. Depuis 2011, je me lance en carrière. Mais en 2011 et puis en 2012, tunakutana na master wangu ule chuo tutibizaka hapo sasa chuo bakia marafiki na muziki yake na mimi nafanya muziki yangu mais tu vois mon famille ya musique je pense que la famille ya musique OK kuna problème je pense que Joe il est à partir de 2016 Joe mina kutia tena mkarrière solo yangu jusqu'à sasa. Sasa atoto yo muji separation tuje
Bon, je pense que... Quelle est la cause majeure, mineure, adite ya ile séparation? Mais je suis séparation adite kama ni nini? Bon, sijo donc séparation mineure ube adite ni kusema ni kali ka cause kali ka mambo kadogo ubeka kubwa ubeka kwenye kakiana. OK. Bon, je mitajibu hivi haina kibengo mais dunia atukukwetisha kuona njoo digérer fidélité. Ah oui oui. Tulikuwa tupaka wenga masa tunakutana tunafanya musique et hapa tu wakati na paka ba master mais kila mtu anafanya musique de son côté. Je pense que uko bintu bingine bipendeke kamera. Bien bishaga image papa, bishaga image. Alors c'est là où les vous laissez ça Baptiste moi va checker. En tout cas, pas là pour aller. Ah oui, problème. Papa, bon, à tout le temps voulez alors à part depuis où ça qu'on était mais ça là on s'est séparation. Alors voilà, on s'est séparé. Alors après donc vous évoluez ouais moi. Ou bien on a groupe, on a congélateur, ou bien frigo. Vous quand télévision vidéo parce que groupe télévision congélateur si les wao kuna hiyo juu ya evolution yao. Sasa panjo mais je comprends nos questions yako unauliza ni bila niko na bio kunyumba ou bien si nisikiaka mimi ma question ile kuna ni bila bacha kuandika mimi siongeze sitoshi beneme hapa hii yote ni kunauliza sinjo bila mwangu ndiandika ni mpoze mimi sina na pile taongeza ubio mimi kile nitatosha. Papa, John vile boba aliandika so muulize kama uko na group. Donc kama uko na group donc unapaswa kuwa na congélateur. Kama uko na congélateur utasikuwa na frigo. Kama una frigo sio kama ni nani dynamo ube en tout cas kama mimi comprendre bien question yangu unatafuta kuuliza mule una evoluaka mule kuna evolue. OK. Parce que un groupe congélateur. Si mule si iko pas même famille. Ni una groupe Jina Group ni Original Collection Music. Jina Group on a pas pété on a évolué et puis à part groupe ni côté là na ba vyangu beo na encadré au milieu chaque musique ba ifanye kile toujours bantu ba kwa. Oui oui, il faut bukaji pa kuivia il faut pas ule naponga moto ule nafobika bukaji ule jonda na ule takata mabulu. Mais souple kwa ule takata mabulu kata kidogo kidogo. Wao wenyewe mnapatia hapo. Hakuna problem. En tout cas mais si niliwaka kulikuwa kama period moja tujenze kusikia shetani timu ulikuwa babogari babel shows banini ton rendement to condenser dans ta musique depuis tout ulianzaka tu musique yako pardon condenser donc condenser mon financier ndio vile wanasemaka condenser même Swahili donc bile bio tout ça kupataka mtu ma avantage ma inconvénients yote kupataka mon carrière ya musique yako depuis ulianzaka. Je pense que matériel mie mon maisha yangu ekalaki plus na valeur parce que ma matériel tunaanza kuipata avant hata tukue ba musicien. Parce que aina njoo ya musique ndio tanzo kupata vitu kama kubale bantu pataka pengine mtoka avant pour musicien kubale na boma pata pengine nyumba pale pour musicien. Donc pour mie matériel ekalaki une importance ça. Kile kinekalaka important mon carrière yangu depuis mes musique ni connaissance. Connaissance parce que connaissance ndio biote. Oui, concernant kama mpigaga Mungu sana asante parce que bale bantu mshakuiwaka à partir ya musique ile inafanyaka en tout cas c'est très important. En tout cas merci sana mama. Asa hapa tuko nipita kwenye mama na question. Tantine, oncle, cousin, cousine. Donc question ile très importante. Il est très capital, il est provincial. Et je dis question yenyewe batu beko ni chunga batu beko ba mingi basa kusimama basa kuikala na bali beko natusikie tu bure kwa television ataka shia tubashikie. Mais bon, atu de grille tafani batu badunia ndio paka vile banikalaka. Aide si tabashanje leo. Donc question yenyewe ni batu ba insister, ba 7 sister, ba 8 sister pa ile question. Asema mpoze ni je mambo ya kibasa. Mambo ya pakiba zinjuli sabodi litokaka papa sibote tulisuka chini ni kuipoea papa bantu beko nepea kiba saba shikale hapo bachifanye sasa ni chetu pataka ile muimbo inspiration